Hi, if you're watching this video, it's because we want to make sure that we talk about attendance. Si estás viendo este video es porque queremos estar seguros de hablamos de asistencia. And the reason why we want to communicate information is because there's a lot of things that people are not aware of. And there's vocabulary and priorities that are not always as clear as when we communicate them in person. Y también hay cierta información y hasta prioridades que no están totalmente claras si no lo platicamos en persona. So with attendance, if you're here, you may review in the file how many absences there have been. There may be absences or tardies. There's absences that have an excuse that fits under certain criteria. There's absences that are unexcused or haven't been checked. We're not sure why the student was absent. They may or may not fall into the criteria. There may be reasons why you feel that they are an excusable reason, but they may not fit the criteria. And you may have some tardies that you see for your student under 30 minutes and tardies that are over 30 minutes. Entonces puedes ver la asistencia, el reporte de la asistencia, y va a haber unas ausencias que son con justificación. Hay otras que a lo mejor están sin justificación, que cae dentro de las categorías que están consideradas justificadas, aunque a lo mejor usted pensaría que deben de estar justificadas. A lo mejor nomás no quepan dentro las razones. Y tardanzas abajo de 30 minutos y más de 30 minutos. We want to go over some information because the main reason why we're all here is for the student. The reason that you bring them to school, the reason why you're sitting right here watching this is because you want what's best for your child. So you make an effort to come to the meetings. You make an effort to come and see what we want to discuss. And that's why we're here too. Y ya sabemos con asistencia y con todo lo que hacemos, todo es para el niño o la niña. Es lo que queremos lo mejor para el estudiante. Y es por eso también que los mandamos a la escuela y que está aquí sentado viendo este video. Y quieres venir a las juntas a ver lo que queremos decir y de qué queremos platicar para el bienestar de su niño. So we're all here for that reason. Todos estamos aquí juntos por esa razón. This is not about judgment. No es de estar juzgando. This is about how can we work together and have a common understanding of what our goals are for our child that we're talking about together, that your child that we're talking about together. Y la razón que estamos juntos aquí es para hablar de qué es la meta que tenemos para el estudiante, su estudiante que tenemos juntos. ¿Qué es la meta para el estudiante? The goal for us all together, I would see as the child being successful and us making sure that we do everything to assure that we increase the chances of their success. Y para nosotros la meta es que ellos estén contentos con sus habilidades y que puedan tener un futuro positivo. Y para hacer eso queremos hablar de qué cosas podemos hacer para incrementar las chances que tengan esas oportunidades de ser lo que quieran hacer con su futuro. It all starts in kindergarten. In kindergarten and in TK and so forth in first grade, the attendance makes an impact on their academics and their social well-being. If a student is absent when they are in kindergarten, then it could affect their academics in the future. There's two kinds of absences that they could have. And there is truant and there is chronic kinds of absences that we target. When a student is truant, it means that they have been absent more than 3 days with a reason that doesn't fit the criteria for being excused. Entonces, primero queremos hablar de lo que empieza, por ejemplo, en kinder con asistencia y cómo le afecta lo académico y lo social. El estudiante puede estar ausente y nosotros nos enfocamos en dos cosas. Uno que se llama truant o delincuente, aunque no se traduce exactamente igual. Y el otro es cuando es crónico. Y truant o delincuente se dice así, es cuando el estudiante está ausente más de 3 días y no es por razón que sale dentro de las categorías justificadas. A chronically absent student is actually one of our main targets right now.
A chronically absent student is a student who has been absent 10% of the school year for reasons that are justified or not justified, regardless. It is just about absences, period. If they have been absent 10% of the school year, the student is a chronically absent student. 10% of the school year is 18 days. 18 days in a school year is about 1 to 2 absences a month. A lot of times when we think about 1 or 2 absences a month as a parent, we may think, oh, 1 to 2 absences a month, it's not that bad. But actually, statistics show it could have a really negative impact. So 1 to 2 absences a month equates to 10% of the school year, which equates to being a chronically absent student. Y lo siguiente es un estudiante que está ausente crónicamente. Para ser ausente crónicamente tiene que decir que estás perdiendo 10% del año. 10% del año viene siendo 18 días. 18 días viene siendo 1 a 2 veces cada mes. Muchas veces cuando pensamos 1 a 2 veces al mes, pues no está tan mal. Pero estadísticamente sí puede tener un efecto muy negativo ser ausente 1 o 2 veces al mes, que viene siendo 10%, que viene siendo un estudiante que es ausente crónicamente. The statistics show basically that if you are absent 10% of the year and you're chronically absent, if you are absent 1 to 2 times a month, that the chances are that you have a high chance of having difficulties in 3rd grade language arts. That's the statistic. And it's regardless about if a student is an English learner or not. So if the student is absent 1 to 2 times a month, the student has a higher likelihood of having difficulties in 3rd grade language arts. If the student has difficulties in 3rd grade language arts, the chances of them continuing and finishing high school decrease. And we can see the future after that of the statistics. So instead of focusing later on trying to intervene with the child, we want to focus on preventing the child to be in a situation where they need intervention to try to increase their language arts. And if attendance makes an impact and we have statistics to show it, then let's start with focusing on that from the very first thing that we can do, which is just making sure they come to school. Entonces, las estadísticas de siendo crónicamente ausente 10% del año son que hay más chances que el estudiante cuando está en 3er grado va a tener dificultades con lectura. Y eso es hasta si no es aprendiz de inglés. Entonces, si ellos estadísticamente enseñan que van a tener dificultades o hay más chances que tengan dificultades en 3er grado lectura, si están ausentes 1 o 2 días al mes en kinder y 1er grado hasta 3er grado, y luego también enseña que hay menos chances que puedan terminar la prepa si tienen dificultades en 3er grado con lectura. Entonces nosotros queremos enfocarnos en prevenir estos tipos de cosas en vez de estar interviniendo después o tratando de ayudarles y darles apoyos después de 3er grado para la lectura. Queremos tratar de prevenir. Y si hay estadística que enseña que si están en la escuela más, que tienen más chances de mejorar cómo están en lectura, podemos empezar con eso, en que los estudiantes estén en la escuela cada día. So that's the first component. It's the academic aspect. And with the academic aspect, there's times that a teacher is teaching, and when they're in the middle of the teaching, they realize that there's something difficult for students to understand, and they have seen it. So they really tell all the students, stop what you're doing. Make sure that you're looking up here. Are you looking? Are you looking? Okay, look, what did I do here? Great, and what did I do here? And they really have everybody focused. And that moment will not repeat itself the same. The teacher can try to repeat it the next day, but it's not going to come out the same. So if your child is absent, you want it to be worth missing that moment. Hay muchas veces que estás enseñando como una maestro o maestro, y cuando estás enseñando, se recuerda al maestro o maestra que hay cosas que son difíciles
les causan dificultad a los estudiantes. Entonces, están seguros que todos andan enfocados. Dicen, mira, estás dando atención, ¿cómo hago esto? Muy bien. Y luego, ¿qué hice aquí? ¿Y qué hice aquí? Y estás todo con la clase enfocados. Y ese momento no se va a repetir igual. El maestro o la maestra puede tratar de repetirlo, pero no va a seguir igual. Entonces, si el estudiante está ausente, que valga perder ese momento. So that's the academic. The next day, when the student comes to school after they're absent, the whole day, the teacher's talking about what they did the day before. The whole day, they're talking about what they played the day before, the jokes that happened. And socially, everybody all day is talking about the day before. So not only did the student miss out on one day, socially and academically, but the next day, the student's hearing all about the day that they missed. So in essence, it's 2 days that the student may not quite feel completely part of the class. And that may have social implications as well. Cuando el estudiante está ausente, entonces cuando regrese el estudiante, todo el día la maestra o el maestro está refiriendo a lo que hicieron el día anterior. O ayer cuando hicimos esto, ¿se recuerdan? O así como ayer. Los estudiantes, ¿se recuerdan que pasó esto ayer? ¡Ay, qué chistoso! Todo el día están refiriendo al día que no estuvo el estudiante. Entonces, no solamente el estudiante no estuvo allí académicamente y socialmente un día, pero el siguiente día, todo el día está recordándose del día que no estuvo. Entonces, por 2 días no está a lo mejor sintiéndose completamente parte de la clase. Y eso puede tener implicaciones socialmente también. So that's the academic and the social. Es lo académico y lo social. Now to the legal implications. With the legal implications, yes, we do move forward with this process and we have meetings. We're trying to focus on students and making sure that they are coming to school. We also have incentives. The legal, we have a meeting at the school site. We send letters home. Then we move to the district level to have meetings. And then from there, it goes to the court. And yes, when it moves forward to the court, then they do look at fines for not bringing the children to school. Legalmente, sí, tenemos este proceso y tenemos juntas y mandamos cartas a la casa y seguimos con el proceso con el distrito donde tenemos juntas. En la escuela tenemos incentivos para asistencia, pero también lo legal son las juntas y luego después del distrito el nivel va a la corte y sí pueden tener multas que siguen después de eso. Entonces sí hay con los componentes legalmente también. And finally is the